Good morning viewers kan apni gan sob ke bi aji bojir la khobor de welcome kuri ase sobse age khobor ai daga dule Nagaland laga chief minister Sri Nefiru Pradule Assam laga chief minister Dr Himanta Biswa Sharma logode ja kali laga din dule Koina Dora State Guest House kundu Assam de ase tade bine log paise kuina janala paise aru idu meeting dule jondu taigan duijon laga majode pleasantries mane ekta bhal juntu bonding kan ase don exchange kuri na thaka piche tahan problem alag alag issues lagao pore kundu Assam Nagaland aru itu north eastern region laga bitore kundu issues kan ase itu khan laga mutual interest lagao pore bi dhan ba kotha kurise guina channel paise yede Assam laga chief minister Himanta Biswa Sharma ge tai bra itu kuise ki jundule Nagaland laga chief minister ni firo le tai gi ne gagina log pai gina thaka do itu to ekdam khushi pai gina thakise aru tai bra le kiba ekta sikhibole parise guina bi Assam laga chief minister Himanta Biswa Sharma pra janai na thaka khobodule apni gan sob ke bi janai diase Assam Rifles kan pra customs aru narcotics department khan logodi miligina duita alag alag operation kuri daga me probably tai kan pra soap cases kando kundu heroin number 4 juntu 11.95 grams laga heroin dule kundu 8.36 lakhs kimat laga thaka do Kaulchau bosti Sihar district laga jaga pra recover kuri shegina ko ase aru dahan prole aru bi ekta operation kuri daga meti duijon maiki khan ki ule Assam Rifles kan pra 12 July laga din dule turi shegina ko ase aru takhan laga hat pra dule 2413 foreign origin cigarettes kando kundu 18.49 lakhs laga kimat laga thaka duli itu to Melbook Jokhautar Mizoram pra 13 July laga din de recover kurise gina bi channel paise itu mamla opodule Assam Rifles kan pra duijon arrest kurigina mane kundu duijon accused maki kan ase tahan ke graftar kurina tahan laga opode investigation to kuri ase kuina cover ai thaka dule apni gan sob ke bi tena di ase Nepal de ule ekta history create hogina juntu Nepal laga prime minister KP Sharma Oli kuina thaka dule taido arubi ekbar do Nepal laga prime minister nimidi bile elect hoise kuina channel paise aru idule tai laga third time ase aru idu July 14 laga din bra tai ule notun jundu ta laga coalition government ase idu han ke lead kuribala ase kuina bi channel paise yede KP Sharma Oli kuntu 72 sal laga ase tai bra dule Pushpa Kamal Dahal Prachanda ke ule takan pra jidise kuina channel paise yede ule juntu House of Representatives July 12 laga din de vote of confidence thaka dule itu to Pushpa Kamal Dahal Prachanda pra harikina yede KP Sharma Oli pra jidise kuina be channel paise yede KP Sharma Oli aru tai laga alag alag notun cabinet members kan olibe ministers kan dule itu to July 15 laga din de sworn kuribola ase kuina be khobor paise Railway Police Force laga jundule RPF laga India NFR ko dule Notice Frontier Railway laga juntu ase itu dahan pra milinole 26 chori hogina daga mobile phone kan dule tai kan pai to antu recover kuri shegina ko ase tai kan pai to CEIR portal aru itu laga modot logina ule juntu manu khan mane kun manu khan ule to phone kan haraigna daga nolibi neka chori hui jalaga itu khan ke dule wapas han pra successfully recover kurigna hand over kuri dise kina be channel pai ase itu lekta initiative kuntu RPF kan pra pura Indian Railways laga bitore kuna thakse mane itu juntu CEIR laga portal ekta ase itu bra dile tahan pra itu kurigina 26 lost aru stolen mobile phone kan to wapas juntu le manuhan ke rightful owners san ke dibole parise kuna bi channel paise aru khali imanikla noigina RPF NFR kan bra dile successfully 232 juntu chori hogina thaka nolibi ineka missing hogina thaka mobile phone kan ase idu khan dule tahan pra block kurise kuna ko ase aru itu kwani na 232 stolen nolibi missing mobile phone kan ke block kura pichide itu laga majodi 84 kan dule trace kuribole parise mane 84 mobile phones kan dule successfully trace kuribole parise aru itu han ke trace kura pichide 26 mobile phone kan ke dule dahan pra wapas recover kurigina itu owners kan ke do hand over kuri dise kuna channel paise aru itu mamla opore dahan pra 6 jon manu kan ke bi giraftar kurigna ase kuna bi channel paise उत्तर प्रदेश लगा मेरठ कुगिना थाका जगह दिले तीनटा साधुस खान के जुन्दु उले ताहन के बिसी बियाबरा मारिकिना अरु तो बडे लांग धमकी दिकिना उले यदे कुनबा मानु खान कुन्दु उले मुस्लिम्स खान असे कुइना क्लेम कुरिकिना उले ताखान तो हिन्दू साधुस खान लगा माने मा असोल तो साधु खान तो मुस्लिम खान थाकिसे अरु इदु के उले
হিন্দু সাধুস খান ইনেকা এক্টিং কৰি কিনা এনেকা বিৰা পৰা বুলি মানুহখন কোন বাবা ধৰিনা মাৰিছে কিনে কোৱা আছে আৰু ইটো লৈ তাহান পৰা লিংক কৰা দো মানে ইটো মানুহখন কোন খান ইটো হাতে লাঠি লৈ না বুই থাকা দিলে তাই খান পৰা দিলে এনেকা ইটো সাধু খান পৰা বাচ্চা খান কিডন্যাপ কৰা লাগা গ্যাং আছে কিনে এনেকা ধৰিনা মাৰিছে কিনে কোৱা আছে কিন্তু ইটো মামলা পৰে পুলিশ খান পৰা ইটো স্পটে পুঞ্জি কিনা ইটো তিনজন সাধুস খান কে বি वापस পুলিশ স্টেশন দে আনা পিছলে তাখান পৰা ইনভেস্টিগেশন নলি বি ইনকোয়ারি কৰা পিছে ইটো জানিবলৈ পাইছে কি ইটো তিনটা সাধুস খান বি উলে यमुना नगर कुंतु हरियाणा लगा जगह दे से तादे फिने लगा मानु आसे किने को आसे आरु इदु सब बि उले साधुस नलबि फकीर्स खान आसे कुंतु नाथ कम्युनिटी प्रा आसे किने बि जनर पाइसे माने ताहां दुले मुस्लिम्स कम्युनिटी खान प्रा न होय ताहां दुले नाथ कम्युनिटी प्रा आसे किने बि जनर पाइसे आरु इदु बोर्ड उले यादे ताइ खान प्रा माने मिरट पुलिस खान प्रा इदु जुन दुले लास्ट एक स्टेटमेंट दिना थाका दो ताइ खान प्रा इदु तीनजन लगा नाम खान बि आइडेंटिफाई करना रिवील करिसे आरु इदु तीनजन लगा नाम दुले गौरव गोपी आरु सुनील माने कोन इदु साधु खान आपने दिखल पाइ আছে ইদু খান দুলে মুসলিম কমিউনিটি পৰা নহয় কিনা তাহাঁতো আসল নাথ কমিউনিটি পৰা আছে কিনা বি জানিবলৈ পাই আছে। That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.